কোম্পানি দিয়া আমি গালু তুলি 9 মাস কাই তুই মুই জন রই ঢুকাই নিছি ধীরে ধীরে তুই ঘরে আইলাকে গালু বদলি গালা পারা সে যাই করি গাই রই গালু তুই গোটে দিন নাই দুই দিন নাই কেতে ডাকি আইনি ফোন মিশা মুই করিবার কথা হেবি বলি কাম দাম মুই কলিনি বলি দেবার ফোন কাটি बोलोस नहीं केंती मुई जानबी प्रेमर ए सम्पर्कटा जुग जुग पाई प्रबली काइला लाई खेली तोके काइरे मुई सादा सीधा धरन पिला मुई गाली फसी एनर नाई कि तेनर नाई तोर पाई बोली घर भागाई से कहीं देलू छी रे टकी छी।